ça va non basi tɛ ça va bien merci voilà donc ni balimakɛ tɔgɔ la de don komi i nana fɛ a mɛrɛ yan nɔ donc mun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la yanni ka na yan nɔ komi an ye vidéo kɛ k'i ka publication fɔ k'i bɛ nana anw fɛ Espagne yan nɔ donc hokumu kɔnɔna la an ka vidéo publication kɔnɔna la mɔgɔ caman ye an wele k'an dɔgɔya ka tila ko dɔw yɛrɛ wele minɛ ka bɔ an ka Amina voilà ko parce que ko anw bɛ Ayidara fɛ an bɛ silamɛw kɔ ko e ye maa ye maa mun bɛ karamɔgɔw dɔgɔya i bɛ faamaw dɔgɔya ko mɔgɔ min b'o kɛ k'o tigi man ka c'est-à-dire i man ka o tigi publicité n'i ko i ye silamɛ ou bien ko i bɛ karamɔgɔ Ayidara fɛ quoi donc ne b'a fɛ ka ɲininkali mun kɛ e la sisan n'i yɛrɛ ka taa ɲininkali la olu ko k'u ye silamɛ ye u ko k'e fana ye silamɛ ye u ka kuma la ne ye kafiri ye kuma fɔcogo la u ka kuma fɔcogo la mais je crois que ala yɛrɛ ko i kana mɔgɔ jalaki ka sɔrɔ i t'a kun dɔn bon u y'a f'i ye dɔgɔyama kɔrɔ di wa non m'o fɔ u ye dɔgɔyama kelen f'i ye wa u ma foyi fɔ ne fana ye silamɛ ye i tɛ mɔgɔ minɛ ten dɛ ne bolo olu ye silamɛ ye u ko k'u ye kira bɔnsɔnw ye u ko k'u ni kuranɛ ni hadisa don n'i ko karisa bɔ karisa kɔ nin t'an dɔ ye i b'a kun fɔ a ye ka d'a kan 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 mais n'i ko dɔrɔn karisa bɛ karamɔgɔ dɔgɔya dɔgɔyama kɔrɔ ye di karamɔgɔ jɔn mun kuma fɔra o kuma bɔra min o nkalon bɛ yɔrɔ jɔn o dɔgɔyama bɛ yɔrɔ jɔn je crois que y'u ɲininka o la sinon ala ma kuranɛ digi mɔgɔ si kan ni kira tɛ kuma la surunyana parce que dɔ ye dɔ ta kɔnɔna la ale yɛrɛ ye n wele a ma dan vocal ma dɛ ko parce que ko tamani gitɔrɔnda ko la ko i bɔra ka Ayidara dɔgɔya o la ka Ayidara lagosi mɔgɔw bolo quoi bon k'o kɔnɔna la ko solo bɔra k'i jaabi quoi ko donc ko ne ko n bɛ Ayidara fɛ ne man ka bɔ ka e soutenir bilen k'i ka vidéo publier k'a fɔ k'i bɛ nana ta ko mɔgɔw ka bɔ k'i kunbɛn quoi bon ni yan tɛ nin kumaw tɛmɛna nin ka Bamakɔ a mɛnna ne yɛrɛ sa tɛ nin lamɛn n tɛ nin lamɛn minnu b'a la n b'a caman kɛ convoyeur de ye avant ni chauffeur de cɛ avant ni chauffeur de cɛ Solo b'a ka vidéo kɛ don min fo bi n bɛ yɔrɔ min na Solo ka vidéo a fini a jɛlen wa n t'a dɔn mais Solo ka vidéo ni n ma fili a bɔra alamisa don à la veille araba sufɛ Ayidara ka protocole Ayidara n ka émission bɛ passé TMD la a ye n wele a ko karamɔgɔ bɛ ka émission lajɛ wajulu tɛ tɛmɛ a kan Ayidara bɛ n dɔ turu an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn fo u y'a b'an cɛ mais n'i yɛrɛ yɛrɛ jamatigi ye dɔ bɛ se ka bɔ ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ i t'a kalama i y'a faamu kuma lasurunya la tamani ko n'a fɔra i ye k'i ye mɔgɔ dɔgɔya ne tɛ o kɛ koba ye ne mun y'a fɔ Ayidara mun tɔgɔ fɔra kun Ayidara b'a dɔn ne b'a dɔn mun fɔra ka fɔ dɔgɔyama t'a kɔnɔ hakili jigin don ka sira tilennen yira k'o kana kɛ mun bɛ se ka lagosi lase dɔw ma n tɛ foyi d'i ma i b'i ka téléphone ta i b'a dayɛlɛ Google i bɛ don i b'a sɛbɛn bitimage de route de Tamani politisation a kɛra don min ne bɛ yɛlɛma ne tournée la n nalen Maliweb ka journal bɔra n'a ye a bɛ Maliweb ka article kɔnɔ Ayidara ka mɔgɔw wulila ka na kuma na n ye papier labɔ ka yir'u la u yɛrɛ sigilen ko la ilaha illallah k'u tɛ nin kalama Tamani dugutigi journaliste ka kumakan na un certain Fofana o de bɔra ka fɔ article kɔnɔ ko goudronda in diyara n ye k'a nafa ka bon ka d'a kan k'a bɛ kɛ sababu ye k'a to Tamani k'a caman tun tatɔ jigin Barawuli k'u bɛ sɛgɛn sira la ko la plupart des femmes vont accoucher à Barawuli k'u bɛ heure 3 de kɛ sira kan i y'a faamu donc n'a fɔra ko jama fanba bɛ taa jigin yɔrɔ min o kɔrɔ u bɛ taa mun ɲini Tamani o t'u fɛ Barawuli o t'u bara a ko minnu bɛ yen a ko Tamanika caman bɛ jɛgɛ mara u bɛ taa jɛgɛ bɛ tiɲɛ u bɛ taa n'a ye Barawuli a ko sira in bɛ n'u nɔgɔya a bɛ dɔ bɔ temps na yanni i ka 3 heures kɛ i bɛ dɔ surunya ne ko n k'o ka ɲi n ko sira ka ɲi mais sira bɛ na nafa dɔ de dafa n n'i y'a mɛn i bɛ jɛgɛ da i kɛnɛyalen n'i y'a ye musow bɛ taa jigin Barawuli o kɔrɔ jiginniyɔrɔ tɛ yen ou est-ce que ni jiginniyɔrɔ donna o nafa tɛ na wa n y'a labɔ n ko kumakan min don a bɔra jɔn na Tamani dugutigi journaliste y'a sɛbɛn ni mɔgɔ ye nkalon tigɛ jɔn y'a tigɛ u sigilen tora Ansardine bɛɛ kulo bɛ n'a bɛɛ bɛ n dɔn c'est pourquoi mun ni mun bɛ kuma n t'o lamɛn parce que dɔw bɛ hadamaden bato ka tɛmɛ Ala kan ni mɔgɔninfin jarabira mɔgɔ la
i t'a fɛ ka ko mɛn mais n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ bɔ ni ko ye o ye fɔlɔ ye n ko ne bolo kɛnɛya mɔgɔw sigilen bɛ tamani ni kɛnɛyaso jɔr'u ye ka frigo n t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min ka soba jɔ frigo ba bɛ se ka kɛ yɔrɔ min jɛgɛw ka mara kɔnɔ o b'a to san kalo 12 voilà tu vois des maisons froides ka se k'a fɛn ko ne bolo o bɛ se ka fɛn ko mais n'i ye goudron da kɔngɔ bɛ mɔgɔ la dugukolo t'a bolo engrais t'a bolo fɛn wɛrɛ tɛ yen n'a sigilen bɛ balo cogo di c'est ce que j'ai dit mais a kama ansarudine mɔgɔw ye n wele ka na k'a fɔ n ye ko Haidara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ye u bɔra a kɛr'u kɔnɔ ko ne de ka kumakan don mais n ko voici c'est l'article qu'il a écrit avec Mali Web ka bɛɛ ɲɛ b'a la o ye fɔlɔ ye filanan Haidara ko silamɛw b'i kɔ IBK a y'a fɔ Haidara y'a fɔ an b'i kɔ an b'i kɔ n'an b'i kɔ kɔrɔ ye ni ko i bɛ mɔgɔ kɔ o kɔrɔ a ka laɲini mun ye i se ye mun ye i b'o dɛmɛ d'a ma n'i bɛ ka dun ko Al Jazeera kan ko 2018 il est candidat mun n'an ko an bɛ Haidara ka kumakan ta a bɛ se ka faamu i komi ni i bɛ ka mɔgɔ mana s'a ma a bɛ n'a dɛmɛ 2018 o karamɔgɔ n ko don wa a y'a to Haidara bɔra k'a fɔ ale ka kuma ma to sansi la a ma fɔ mɔgɔ si ye ko ka voter IBK 2018 n'i ko k'o ye dɔgɔyama ye e de b'o miiri parce que kuma la surunya na dɔw y'a yira k'a fɔ ko e bi mɔgɔ ka juguman fɔ quoi ko mais k'a ye ɲuman min kɛ k'i t'o fɔ ko parce que k'i ye goudron da ko o to ye wa Haidara ka mawuludi min tɛmɛna a denkundi carte d'honneur dira ne ma ne tun bɛ stade la kɛnɛ kan Banjugu ka émission kelen ni n bɛ bɔ salon aw b'a ta u bɛ Facebook kan k'a fɔ minnu bɛ ka fura feere mɔgɔw ma ni Ala tɔgɔ ye n b'a f'u ye n ko wajulu tɛ Mali kɔnɔ bilen n ko n'aw bɛ wajulu duman lamɛn Haidara lamɛn a ye Madu Dunbiya lamɛn a ye Mustafa lamɛn aw ye Ismaël Dramé Ala ka hinɛ lamɛn o don Haidara ka mɔgɔw tun bɛ ne wele ko Arasa ye silamɛ ye k'an b'i kɔ Haidara tɛ wusulan ko feere fɔ a ka wajulu kɔnɔ Ismaël Dramé t'a fɔ Madu Dunbiya t'a fɔ Bagadaji Mustafa t'a fɔ mun n'a bɔr'o la bi ko wajulu tɛ Bamako bilen o don minnu b'a la bi k'i kana an labɛn dɛ olu de tun bɛ n wele Arasa ye silamɛ ye wallahi Arasa ye silamɛ ye u ye karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mais bi n'i fɔra u ko fɛ n ko dilan k'an tɛ bɛɛ lamɛn voilà hakɛ to kuma la surunya parce que dɔ y'a yira n na k'a fɔ ko ni e bɛ ka goudron da ko fɔ ko IBK bɛ ka Haidara dɛmɛ ko Haidara tɛ ka ɲuman ko a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ k'i da ma s'o ma fana k'a ye fɛn caman kɛ Mali kɔnɔ ni Haidara yɛrɛ tun tɛ ko 2012 la ko Mali tun bɛ ci ko mais a ye ɲuman minnu kɛ ko e da tɛ ka s'olu ma mais karamɔgɔw ye minnu kɛ juguman la fana olu de kununa olu dɔw ye ne dɔn nin affaire la dɔw tɛ n dɔn nin ye san mɔgɔ ya mɛn nin ko la i kununa ka bɛn ni mɔgɔ ye wagati min na e b'i ka jugement daminɛ ye mais n'i ye silamɛ ye n'i ye hɔrɔn ye yanni i k'a daminɛ i bɛ taa lajɛ ne ye karisa ka nin kuma mɛn bi a ye n dɛmɛ k'a faamu mɔgɔ sugu jɔn don dɔw bɛ se k'i lasɔn hakili la i b'a sɔrɔ dɔw ma salon émission lamɛn karamɔgɔ kan i b'a sɔrɔ dɔw ma salon lasini t'a lamɛn i bɛ tɛmɛ n'o ye mais Haidara kelen tɛ dɛ Malitel da vidéo u bɔra n'o fana ye Solo ka il paraît que Solo bɔra n'o ye Solo kelen Solo ye ne kɛ Badara Ali ye Solo ye Badara Ali Sikɔrɔni Ansarudine jeunesse bureau min bɛ Sikɔrɔni a tɔgɔ Usumani Sangare ale de fa ye Sikɔrɔni tigi ye n terikɛ sɛbɛn ba a sera n ma 92 guerre wagati kɔnɔ Sikɔrɔni u kɛlen ka Sikɔrɔni kaburu dɔ fɛrɛ a n'a sugu an ɲɔgɔn don kɛlɛ la o kɔnɔ Sikɔrɔni Ansarudine muso minnu bɛ yen u ye kulonkɛ kɛ u y'a bonya d'a kan a ye n wele k'a ka d'a ye n ka n'a ka kɛnɛ sankɔrɔta n nana don kɛnɛ kan depuis Ala k'an da n tɛ Solo tɔgɔ in dɔn parce que mɔniko de don i tɛ zikiri kɔnɔ i t'a bɛɛ dɔn donc ne nalen u ye artiste misɛnninw latɛmɛ n ta kuma selen u ye kuma di yan o kɛra ka sɔrɔ Solo nana n tilalen kuma la n ko n bɛ taa u ko nin de ye zikiri Solo ye Solo ko n t'a fɛ i ka taa i ka n lamɛn a don a ye mun fɔ Sikɔrɔni podium kan ye o don a ko ne ye Badara Ali de ye donc ne ko n ko ne t'a dɔn Malitel data a vidéo a bɛ n ka page kan YouTube kan n ko di Haidara de bɔra télé la k'a fɔ ko IBK an ye bonya ye mawuludi kɔnɔ n ko bonya bɛ manden bonya ma segin bɛ yen n k'a ɲana mawuludi jara i y'a bonya sɔrɔ IBK ye dɛmɛ i y'a fo o ka ɲi
o mais ko wajulu la an ma ya ala ko fantanw ɲɛji bɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ kɛ effectivement ala y'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ tɔɲɔ man ɲi ɔ n ko Malitel da filɛ mɔgɔw ka kiosque cira o choix la baya ya bɔra an b'i fo Mamu Diko o madala n'o bɛ bɔ n'an bɛ Malitel da kare kɔnɔ a man jan Bagadaji la e fɛn Bamakɔ kura la a man jan Daravela la a man jan n ko Turew bɛ yen Ɲarew bɛ yen Darabew bɛ yen n'an bɛ k'aw makɔnɔ ko wulibali walasa fana bɛ ka wulibali fɔ ala ka kuma kan munna Haidara taara tɔgɔ ma parce que Haidara le président du groupement des leaders a ka tɔn kɔnɔ alimami caman bɛ yen ne b'an ka quartier alimami fɔ ne bɛ seli alimami kɔfɛ mun fɔ munna choix la taara o fana ye jɛkulu dɔ de ɲɛmɔgɔ ye munna Mamu Diko taara sur le président du haut conseil ni olu saba interpellé n'i b'a fɛ ka kuma dugudenw fɔ dugutigi tɔgɔ fɔ mais hakilidennin tɛ se k'o faamu ni Haidara talen a tɔgɔ ma o kɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ de b'a la o de kama ale bɛ wele sinon alimami min bɛ Bamakɔ a ka ca o alimami bɛ yen ala de b'u ka kalan degré dɔn i tali tɔgɔ ma kɔrɔ tɛ k'i bɛ kuranɛ dɔn ni bɛ o tɛ o Haidara bɔra a ko k'ale tun kan ka mun kɛ a y'o fɔ a fɔra mais n'anw tun ma bɔ ni nin an b'a dɔn k'a y'a fɔ wa i bɛ mɔgɔ wele mun na pour que bɛɛ ka bɔ k'i jɔyɔrɔ kɛ ni dɔ dɛsɛra ko dɔ la dɔ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mais dɔw yɛrɛ de bolo n'a fɔra ko karamɔgɔ dɔrɔn ko karamɔgɔ tɛ fili karamɔgɔ tɛ sɔn hakili la u sera ma don min an sigira an ka kuma i b'a bila i ka page fɛ kan Azali ɲɛmɔgɔ mɔgɔw nana an sigira an ka kuma bonya kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ u nana don min n ye article bɔ k'a yir'u la o don k'a f'i ye i bɛ taa n ka Mali web kan page kan radio o don de n bɔra n'a ye n ko aw sigilen filɛ RPM Jarasuba Doila député assemblée comptable a y'a fɔ interview la kunun ko Sénat bɛna jɔ ko Haidara bɛ kɛ sénateur ye Mamu Diko bɛ k'a ye ko Ɲɔrɔ Serifukɛ bɛ k'a ye ko Jean Zerbo bɛ k'a ye u sigilen ko la yɛrɛ k'olu t'o kalama bon ni aw ko k'aw bɛ Haidara kɔ Haidara bɛ niveau min na Mamu Diko bɛ yɔrɔ min ni aw bolo Haidara ye mɔgɔba ye ne bolo Haidara kelen tɛ mɔgɔba ye karamɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔba ye dugutigi bɛɛ ye mɔgɔba i b'i ka mɔgɔba bonya ani n ka mɔgɔba ka wusa n'i ka mɔgɔba ye n ko non e tɛ mɔgɔba dɔn o ye fɔlɔ ye wa an si tɛ kira ye an bɛ fili o de kama ala ko a ye ɲɔgɔn lamɛn hali den bi sɔn hakili la ni mɔgɔ min ko ne ye hakɛ min sɔrɔ n den filan tɛ se ka n sɔn dɔnniya la nka hali ka kalanden tɛ se ka n sɔn o kɔrɔ k'e ɲinana i yɛrɛ ka jɔnya kɔ o kɔrɔ k'e ɲinana i ka jɔnya kɔ u sigilen tora ten ko mɛ n ka k'olu tɛ nin kalama ko mɛ n'aw t'a kalama normalement n'i ye niveau dɔ sɔrɔ depuis wuli sɔgɔma i ka mɔgɔw kan ka kibaruya fɛn fɛn bɛ boli i ka tile kɔnɔ k'a lajɛ i kumakan a yɛlɛmara o a ma yɛlɛma wa ka taa yan fɛ il dit c'est ça sinon k'a fɔ ko non kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ taabolo kɛlɛ bɛ ne ni taabolo de cɛ donc a ye kuma latunu n'a fɔ foyi tɛ e ni Haidara cɛ mais n bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna ne bolo Haidara b'i komi Mali Madu a b'i ko Mali Yusufu a b'i ko Mali Ablɛ a b'i ko Mali Pierre a b'i ko Mali Tonta n'an taara sokɔnɔna la ani n fa filan bɛɛ ye kelen n'an taara sokɔnɔna ani n fa filan bɛɛ ye kelen fɛn fɛn n'a n'a bɛɛ si kelen a bɛɛ kelen n'i ko fasodenya an bɛɛ kelen an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la o ye ne ka jate ye bɛɛ kama donc ni i taara k'i bɛ taa fɛn dɔ bɔ n'i ye fɛn fɔ don min na o don o bɛ to o yɔrɔ la sinon k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen ko kuma n'a taabolo don kuma n'a taabolo don k'a fɔ ko nin fɛn na tan mɔgɔ min bɛ k'a bɛ karamɔgɔ o de la n ko n'i nana ne ma walasa a bɛ mɔgɔ dɔgɔya n b'a fɔ i ka dɔgɔyama kɔrɔ fɔ n ye danbe ma daminɛ e la a tɛ laban e la a tɛ laban ne la kuranɛ min bɛ yen ala ko a ye taa dɔnniya ɲini ala ma fɔ k'a ye taa dɔnniya ɲini nin bɔkunda a ma fɔ k'a ye taa dɔnniya ɲini nin kabila kɔnɔ ala m'o fɔ cɛ si ye an ka segin kɔfɛ ka taa ban mɔgɔ caman bɛ dɔgɔyama fɔ bi kunu mɔgɔbaw ye jɔn ye jɔn de tun b'u dɔgɔya kunu n'i ko i bɛ dɔgɔyama fɔ an ka to bɛɛ kɔrɔbɔ ka taa bonya tɛ si jɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la de n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a bɛ fili kɔnɔ i b'a fɔ a ye mɔgɔ min n'i tɛ mɔgɔ fɛ a ka fili kɔnɔ i b'a to a ka taa di u sigira don min an kumana an taara di mɔgɔw n ko a ma n ko ni aw ko k'aw bɛ Haidara bonya ne bolo aw t'a bonya yɛrɛ parce que aw kɛlen don k'a kɛ komi a tɛ fili alors que ale yɛrɛ mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ o k'a ye na kibaruya ɲɛfɔ n ye n'a tɛ mun dɔn a b'a di a y'a ɲɛsigi k'a ɲɛfɔ n ye mais aw yɛrɛ t'a kalama ko nin kibaruya b'a kan n ko papier filɛ ne de y'a sɛbɛn wa cɛ bɔr'o la ko non ko Tamani dugutigi ma nin fɔ n ko mais n'a ma nin fɔ a ye plainte don journaliste kama c'est aussi ça a bɛ Mali web kan aw bɛ don aw b'a sɛbɛn Mali web kan bitumage de la route de Tamani la politisation interview de Tata Fofana chef de village de Tamani
ale de da ko ta kono e n'ale da ya fo journal ka bla maliwebu kan aw ma fɛn fɔ maliwebu kan diɲɛ bɛɛ bɛ k'o kala kɔrasa bɔlen n'o ye ko u sɔrɔla ko non kɔrasa ko fanga bɛ kumakan na ko non kumakan tɛ o n'a ko tata m'a fɔ journaliste min ye nkalon da tata la aw bɛ t'o kama mun ni n y'a fɔ de n m'a fɔ mɔgɔ min y'a fɔ e n y'a kalan émission kɔnɔ ka journaliste tɔgɔ fɔ a bɛ tɛmɛ o kan o kira anw ni kira tile ma bɛn ala yɛrɛ ko n'i bɛ wajulu kɛ i bɛ kumakan min fɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a haya fɔ n'i ye hadisa min fɔ i bɛ hadisa tɔgɔ fɔ a bɔra mun na i b'o fɔ n'o ye source fɔ kaban a banna a t'e bolo bilen n y'a fɔ don min na n y'a fɔ n ko maliwebu kan ni article a tɔgɔ filɛ voici ce qu'il a dit et 37 km a jɔra fɛn 7 km a jɔra miliyari 37 37 miliyari ka bɛɛ k'a kɔnɔ aw ko ko hali bi mun y'o sɛbɛn k'o tɛ ne ye k'o tɛ a ko dugutigi de y'a sɛbɛn dugutigi bɛ balo la journaliste bɛ balo la dugutigi ma ko journaliste ye nkalon tigɛ ka dan na aw ma plainte don ko journaliste ye nkalon tigɛ ka dan na ne mun y'a fɔ ka journaliste tɔgɔ fɔ ka dugutigi tɔgɔ fɔ ko ne da ye dara dɔgɔya o tuma aw bɛ jɔn de kɔ ala b'an da dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ don i bɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔn mɔgɔ min n'aw jɛra ka danaya da kan a ka hakilina bila ni aw y'a kɔ aw fana kununa k'a dɔn ale bɛ sira min de kan mɔgɔ min ko n'i i yɛrɛ kɛ k'e tɛ fili mɔgɔninfin min jarabilen don o tɛ ko ye o c'est tout ni mɔgɔ kelen de tun bɛ ne wele salon arasa i bɛ tiɲɛ kan mawuludi kɛnɛ kan ne tun bɛ o c'est clair hali bamananna ni ko bɛ yen ko fa bɛ den na sigi k'a fɔ a ye o tɛ fɔ wa ala yɛrɛ ma fɔ misiri kɔnɔ ko alimami jɔyɔrɔ la dɔ ka jɔ a kɛrɛfɛ ni alimami filila u k'a la tile seli la wa e jɔn ye k'o tɛ la tile o kɔrɔ k'e t'a la ko la e bɛ mɔgɔ ko de la ala ko yɔrɔ min na alimami bɛ fili a ye fɛɛrɛ tigɛ a ka la tile aw ko ni karamɔgɔ filila k'o tɛ la tile o tuma an bɛ diinɛ jɔn kɔnɔ ne ko ne b'a dara fɛ ni aw ye ka da kan ni mɔgɔ ma nin fɔ ne dara binna sini a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan munna n b'a fɛ jɔyɔrɔ min b'a la n'a y'a jɔyɔrɔ lafa jamanaden bɛɛ b'a nafa sɔrɔ n'a y'a jɔyɔrɔ bila ko dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u t'a to anw ye mɛ u bɛ se k'a to dɔw ye hali ni jugu bɛ se ka hɛrɛ nati t'i jugu deli a kana a hɛrɛ nati an tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ faso basigili ko de la cɛ o cɛ i bɛ se k'o kɛ an bɛ na n'o ye ni jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ an b'i labɔ cogo o cogo i ka nin jɔyɔrɔ fɔ an b'i labɔ ni mun k'i ma ko dɔgɔyama a tigi ɲina ko dɔgɔyama kɔrɔ ye an si tɛ denmisɛnnin ye an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye an tɛ fɛn mɛ n'i ko dɔgɔyama i b'a kun fɔ an ye karisa falen don a bɛ zuye min a bɛ dɔrɔn o bɛɛ ye ko wɛrɛ mun b'a da nkalon don wa tiɲɛ don arasa ye mun fɔ dugutigi y'a fɔ dugutigi ma fɔ u ma f'i ye ko nkalon don arasa ye mun fɔ journal y'a sɛbɛn wa a ma sɛbɛn u t'a f'i ye ko ye nkalon ye ko arasa ma i dara taa tɔ fɔ a don min na an sigira de u ko a dara ka fɛn tɔw bɛ yen n ko a ye n'a diya n ye aw y'a fɔ ne ye mɛ ni n tɛ mun kalama n t'o kalama mɛ n bɛ mun kalama o ye k'a fɔ k'a t'a fɔ wajulu kɔnɔ k'a ye taa sɛbɛn feere a ye taa sɛbɛn san mɛ n y'o fɔ o don a ye n wele ko arasa vraiment an b'i kɔ le 11 mai le 10 mai Aïdara bɛ Sikaso tournée la a ka protocole c'est un bon ami Aïdara ye n fa teri don mɔgɔ mɔgɔ i fa teri i fa filan don mɛ faso kɛnɛ la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la 11 mai o 11 mai n b'a fɔ Aïdara ka anniversaire le 12 mai aw bɛ bɔ Marley ta kɛ le 11 mai o don n bɛ émission kɛ i t'a bɛɛ ta i ka lajɛ ni n bɔr'o la Ansarudine mɔgɔw de bɛ n wele minnu tɛ Marley dɔn olu de b'a kɛ dorogutala ye bɔ Marley mɔgɔba de ye arasa an b'i kɔ o mɔgɔ kelen o 11 mai tɛmɛlen karamɔgɔ ka protocole ye n wele a bɛ Sikaso a ko an ka carte bila ka na n ka carte bɛ yen a ye mɔgɔ bila ka na conférence la 11 mai la Carrefour la renouveau ka taa émission bɛɛ ta a bɛɛ bɛ Mali web sanfɛ fɛn page kan ye o don olu de bɔra parce que Aïdara yɛrɛ ko ten ko hali n'i tɛ mɔgɔ dɔn ko diɲɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ min bonya ko bisigi ko ye mɔgɔba ye ko diɲɛ bɛɛ tɛ jɛ ka bɔ Marley bonya ten a don ne bɛ émission kɛ ni l'émission laban n b'a fɔ Yabani ta ye anniversaire le 12 ye Marley ta ye le 11 ye mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn suit ala ka a bɛɛ ala ka si ɲama ala ka Marley dayɔrɔ sumaya ala ka karamɔgɔ ala ka barika k'a ye ala ka si d'a ma o su bɛɛ téléphone fɛn bɛ ci a bɛɛ ye Ansarudine mɔgɔw ye bon Marley ala mɔgɔ de arasa an b'i kɔ donc c'était pour dire mais nin tɛ ban kɛlɛ la dɔw bɛ ko dɔ la dɔw jarabilen don ala ko a ye taa dɔnniya ɲini aw ka dɔn karamɔgɔ bɛ fili
fa bɛ fili dugutigi bɛ fili alimami bɛ fili kɔmɔtigi bɛ fili pasteur bɛ fili an se tɛ kira ye mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ yen k'i ka sira yira i la alors dis-toi que ko nin t'i la dugu kɔnɔ wa laban ko jugu b'i ye mɔgɔ b'i fɛ a b'a f'i ye anw tɛ yan ka bɛɛ sago kɛ an tɛ yan ka bɛɛ sago kɛ Aidara y'an fa ye n'an bɛ so an mɔkɛ don n'an bɛ so an dɔw kɔrɔ don n'an bɛ so an fa don an bɛ so hakili min b'a la o banna a b'an sɔn hakili la a yɛrɛ ko a ye n sɔn hakili la Aidara ko k'a bɛ Facebook ta bi a bɛ jɔn wele a t'a denw wele wa a denw tɛ Twitter yira la bi wa a den tɛ YouTube yira la wa mɔgɔ min bɛ anglais kalan o t'a kɔrɔ fɔ a ye wa mɔgɔ min bɛ tubabukan kalan o t'a kɔrɔ fɔ a ye wa mɔgɔ min ka baara ye droit ye a tɛ droit papier dɔ ma k'o ɲɛfɔ a ye wa n'a ko ko ayi k'a kelen b'a bɛɛ dɔn ko n'a tɛ mun dɔn ko o tɛ fɔ a ye o kɔni e bɛ jarabi de kɔnɔ mais anw bɛ bonya de kɔ n b'i bonya ni n b'i bato o tɛ kelen ye donc k'a fɔ ko dɔgɔyama ko bɛ yen non an t'o niveau la ni i jigi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan i t'a wele k'a k'a da don i kunkanko la i jigi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan i t'a wele a k'a da don i kunkanko la cɛ wa ngalo Aidara de ko fantanw ɲɛji bɛ bɔn yɔrɔ o yɔrɔ a ko hɛrɛ tɛ sigi a ma fɔ Mali tɛ da jɔnw ɲɛ bɔra fajanw tɛ wa anw bɛ wele bilalen ma mun na n ko Aidara bɔ i ka Ala ta fɔ o de ma fɔ wa bɔ i ka Ala ta fɔ faamaw ye o kɔrɔ ye di i ka faamaw jagoya u ka sigi u ka fantanw ka hakɛ d'u ma ni jɔyɔrɔ tɛ Aidara la ci bɛ bila Aidara ma wa ne taara kɛ ko ci bila i ka karamɔgɔ ma k'e ka karamɔgɔ dɔgɔyara karamɔgɔ joli bɛ Bamakɔ karamɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ c'est trop olu bɛɛ la e kelen de tɔgɔ fɔra o kɔrɔ tɛ k'i kalannen ni bɛɛ ye dɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ bɛɛ dɔn ni bɛɛ ye dɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ jama dɔ fana b'i kɔ jama min ni mɔgɔ saniyalen b'aw kɔnɔ n'i fana wulila k'i tanni kɛ ka fara Diko tanni kan ka fara Suwalaw tanni kan n'o farala société civile tanni kan a bɛ se ka kɛ fantanw ka hakɛ bɛ sabati jamana bɛ likisi ni e m'o leçon faamu o kɔfɛ e b'an sɔrɔ ɲɛfɛ temps t'an bolo k'o ɲɛf'i ye. Donc an balima a yɛrɛ kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen ma sisan donc ɲininkali min tun bɛ ne fɛ o tun ye nin ye komi n y'a fɔ a ye cogo min na video publielen kɔfɛ mɔgɔ caman ye dɔgɔyaliw kɛ n yɛrɛ kɔden n ko n'a sera yan nɔ ne bɛ a tɔgɔ Arasibati yɛrɛ ɲininka mun b'a ni Aidara cɛ a k'o fɔ min b'a ni silamɛw cɛ a k'o fɔ donc n balima hakili a ye kuma bɛɛ lajɛlen faamu donc ni min mago bɛ information yɛrɛ tɔ la sa o bɛ don video kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen nɔ donc assalamu alaikum